MMC न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम से फ़लस्तीनी सदर के मशीर और मस्जिद अक्सा के इमाम की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मशीर बराए मजहबी उमूर महमूद सिद्दीकी अल-हबाश और मस्जिद अक्सा के इमाम अहमद हुसैन ने मुलाकात की। महमूद सिद्दीकी अल-हबाश फ़लस्तीन की शरई अदालत के चीफ जस्टिस भी हैं। मुलाकात में पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के सदर डॉक्टर महमूद अब्बास के लिए अपना तहनीती पैगाम भी दिया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के बरादर अवाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनियों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दीं और बहादुरी से इसराइली जारहियत का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि हर सिफारती फ़ोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए पूरी क़ुव्वत से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान गज़ा के लोगों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। फ़लस्तीनी सदर के मशीर ने गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम व हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में उनके लिए तक़वियत का बायस है। फ़लस्तीनी सदर के मशीर ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब पर ताज़ियत का भी इजहार किया। मरियम नवाज़ ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात शुरू कर दिए, जामे पैकेज तलब। ज्यू न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें मुतल्लका हुक्काम शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब करते हुए अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर महकमों को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। मरियम नवाज़ ने मुतासरीन के मसाइल पर हमदर्दाना गौर करने का हुक्म दिया और मुतासरीन की बहाली के पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत की, जबकि मुतासरीन की बहाली के हवाले से सर्वे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की। इजलास में सर्वे के लिए शफाफ तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत की गई, जबकि डिजिटल रिकॉर्डिंग भी होगी, जिसके लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर आला ने इजलास में सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए भी बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म दिया। सैलाब के असरात लाहौर की मार्केटों तक पहुँच गए। सब्जियाँ, फल और हर चीज़ महंगी हो गई। लाहौर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। टमाटर 300 से 400 रुपये फ़ी किलो, मटर 400 रुपये, भिंडी 240 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अदरक 500 रुपये, लहसुन 400, करेले 200 और अरवी 160 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। शहरी सब्जियों की कीमतें बढ़ने की वजह से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि सब्जियां सैलाब की वजह से महंगी हो रही हैं। सब्जियों की तरसील में भी मुश्किलात का सामना है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी इजाफा हो गया है। मुर्गी का गोश्त 640 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अंडे 300 रुपये दर्जन में दस्तयाब हैं। अस्तोर सैलाब के बाद वबाई बीमारी में इजाफा, मुतासरीन की तादाद 1000 से तजावुज़। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में सैलाब के बाद फैलने वाली वबाई बीमारी ने ज़िला को लपेट में ले लिया। डॉक्टरों के मुताबिक अस्तोर में वबाई बीमारी से मुतासरा लोगों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अवैस अब्बासी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ईदगाह, गोरीकोट समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 6 दिन के दौरान 1000 के करीब अफराद अब तक मुख्तलिफ अस्पताल लाए गए हैं। मुतासरीन में बड़ी तादाद बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों की है। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि जिला भर में मुतादिद अस्पतालों में जगह कम पड़ने से आर्जी कैंप लगाए गए हैं। रामा वाटर सप्लाई लाइन में लीकेज के बायस मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी शामिल होने से पानी आलूदा हुआ। रामा वाटर सप्लाई स्कीम से जिले हेडक्वार्टर समेत 6 शहरी इलाकों को पानी सप्लाई किया जाता है। पंजाब में मूनसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। तूफानी बारिशें मुतवक्के, नदी नाले बफरने से फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। लाहौर में PDM पंजाब ने मूनसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। PDM पंजाब ने 6 से 9 सितंबर तक सूबे के बेशतर अजला में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की है और कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। तर्जुमान PDM पंजाब के मुताबिक 10वें स्पेल में रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजराला, लाहौर, सियालकोट में बारिशें मुतवक्के हैं। इसके अलावा नारोवाल, हाफिजाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोधा, मियांवाली, डेरा गाजी खां, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। तर्जमान PDM के मुताबिक 7 से 9 सितंबर के दौरान डेरा गाजी खां, रूद कोहियों में फ्लश फ्लडिंग का खतरा भी है। दूसरी जानब DG PDM पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि दरियाए चिनाब, रावी और सतलज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जबकि बड़े शहरों में मूनसून बारिशों के बायस नदी नाले भर सकते हैं। कराची में 8 से 10 सितंबर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची, सिंध में 7 से 10 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव 6 सितंबर को राजस्थान और सिंध के मुल्लिका इलाकों तक पहुंचने का इम्कान है। 6 सितंबर की शाम या रात से 9 सितंबर तक थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास में बारिश का इम्कान है।
اس کے علاوہ سانگڑ، خیرپور، شہید بے نظیر آباد، مٹیاری، ٹنڈو علائی ہار اور ٹنڈو محمد خان میں بھی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مضافات میں 7 ستمبر کو کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے۔ 8 سے 10 ستمبر کے دوران کراچی کے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی میں کہیں کہیں شدید موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ نچلے علاقوں میں پانی جمع ہونے اور اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ AWT پاکستان کی ملک بھر میں امدادی کارروائیاں جاری، یوم دفاع کے موقع پر سیلاب متاثرین کے گھروں کو روشنی سے منور کرنے کا اعلان۔ AWT پاکستان کی طرف سے ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی امدادی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ AWT کے چیئرمین مفتی سیف الرحمان عباسی نے کہا ہے کہ یوم دفاع کے موقع پر ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دکھی انسانیت کے چہروں پر خوشیاں لوٹانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سوات میں سیلاب متاثرین کو مفت سولر سسٹم تقسیم کیے جائیں گے۔ اس سولر سسٹم میں ایک سولر پینل، بیٹری، بلب اور دیگر ضروری سامان شامل ہوگا، جس سے متاثرہ گھروں میں روشنی پہنچے گی اور ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہوگی۔ چیئرمین مفتی سیف الرحمان عباسی نے مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ متاثرہ خاندانوں کی مدد ممکن ہو سکے۔ ناظرین، سوات بنیر میں جو سیلاب آیا، متاثرین کی امداد، ریلیف، ریسکیو کا عمل آپ نے دیکھا۔ الحمدللہ مذہبی جماعتوں نے، اہل مدارس نے اور اہل خیر نے، مخیر حضرات نے جس طرح سے کام کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس سب میں جو سب سے مثبت بات ہے، کراچی تا خیبر تمام NGOز یک زبان ہو کے، یک جان ہو کے کام کر رہی تھی۔ کراچی سے ہمارے استاد مرشد اور ہمارے سینئر پروفیسر سیف الرحمان عباسی صاحب تشریف لائے ہیں، اور جو پروجیکٹ پروفیسر صاحب لائے ہیں اس میں ایک انتہائی جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کو روشن کر رہے ہیں۔ یعنی متاثرین کے لیے جہاں کچھ لوگ گھر بنا رہے ہیں، کچھ لوگ انہیں کھانا پہنچا رہے ہیں، تو پروفیسر صاحب نے متاثرین کے لیے سولر پینلز، بیٹریاں، بلب، یعنی کہ ان گھروں کی روشنی کا ایک انتظام کہ جہاں بجلی کا جو ہے پورا منقطع ہو چکا ہے سلسلہ، تو ایک پورا روشنیوں کا سلسلہ پروفیسر صاحب شروع کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ، یہ کب یہ ڈسٹریبیوشن ہوگی اور کتنے گھروں کو روشن کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب بھائی، آپ کا آنے کا شکریہ۔ ہمارا کل 6 ستمبر کو انشاءاللہ سوات میں 50 گھروں میں یہ سولر سسٹم کی تنصیب کا عمل کا آغاز ہوگا۔ 50 گھروں کے افراد کو ہم نے ایک جگہ جمع کیا ہے، وہاں پر ہم ان کو ایک سولر، ایک بیٹری، تار اور بلب تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی ویڈیو کل آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ بہت شکریہ۔ تو آپ پیچھے پنجاب میں بھی سیلاب متاثرین کی خدمت کرتے ہوئے آئے ہیں، تو وہاں جو کام آپ نے کیا اور جو ابھی سوات بنیر کرنے جا رہے ہیں، ان دونوں میں تقریباً کل ملا کے اندازاً AWT جو آپ کا ٹرسٹ ہے کتنی اب تک ریلیف کے کاموں میں مدد کر چکا ہے متاثرین کی؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے لوگوں سے تعاون کی اپیل کی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ جا کر خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ اس طرح بنیر میں اور شانگلہ میں، منصیرہ کی طرف سے آگے جو بٹگرام کی طرف، اس طرف ہماری ٹیمیں گئی ہیں، انہوں نے نقد بھی وہاں تقریباً 25 لاکھ کے قریب وہ کی ہے، اور تقریباً 7 لاکھ جو ہے نا بنیر کی طرف ہماری ٹیم گئی ہے، انہوں نے وہ تقسیم کیا اپنے ہاتھوں سے۔ 33 گھروں کو جو ہے نا 12,000 اور 32 گھروں کو 10,000 روپے اس طرح، اسی طرح راشن بھی تقسیم کیے۔ اور پنجاب میں ہم نے ملتان، سیالکوٹ اور جنگ میں پکائے کھانے تقسیم کیے، بچوں میں جوس وغیرہ اس طرح کی چیزیں، بسکٹ وغیرہ وہ بھی تقسیم کیے، اور یہ کام ہمارا الحمدللہ مستقل بنیادوں پر چلتا رہے گا۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین کرام، AWT کی ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ پروفیسر سیف الرحمان عباسی صاحب اس کے روح رواں ہیں، اور آپ بھی اس میں اپنا کنٹریبیوشن کیجئے۔ آئیے سوات، بنیر، شانگلہ اور پورا یہ سسٹم دیکھیے، اور انشاءاللہ جتنی ٹرانسپیرنسی اس میں ہے، سیف الرحمان عباسی صاحب خود اسے ہیڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیقات عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدار۔ یہ تھیں آج کی اہم ترین اپڈیٹس۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔